পরিস্থিতি আছে। তুমি বলছো কি তাইলে এই একটা রুমের মধ্যে একজন কালো জামা একজন লাল জামা সামথিং আছে, তো লাল জামাকে যেমন বলছে কি কালো জামা, আর নাম তো লেই নেই, কিন্তু বলছে কালো জামা পরে যে আছে ও যেমন আমার এখানে আসে নাই। তো দাদা, তার মানে হচ্ছে কালো জামাটা ফালতু, সেই জন্যে তো ওর নিয়ে বলছে। এইবারে এটাতে তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, তাইলে যতগুলা ফালতু কমেন্ট আসছে সেইগুলাও তাইলে তোমার ওই পাওয়ার মিউজিকেরই ফ্যান তোমার হিসাবে। কেন ওরাই গালাগালি করছে, যদি আমি ইনডাইরেক্টলি বলছি, নাম বলিনি কিন্তু এখন নাম বলে দিছি। তুমি যে হিসাবে বুঝাচ্ছ লোককে বাংলাতে, তো আমিও বলছি তাইলে তো যতগুলা গাল দিতেছিল তার মানে যখন তোমরা বুঝে গেলে কি ও কাকে বলছে, তাহলে এটাও বুঝে গেছো কি তারা কারা গাল দিচ্ছে, সেটাও অ্যাকসেপ্ট করবে। আরেকটা জিনিস, প্রথম টপিক, দ্বিতীয় টপিক রইল বাদ মালিকের অসম্মান। ঠিক আছে, যার যেমন হয়তো আমি আমি নিজে মালিক, তো আমার চ্যানেল আমি নিজেই হ্যান্ডেল করি, আমি কোনো এই চেলা চামুন্ডা রাখি নাই কি হ্যান্ডেল করবি বলে। কেন কি চেলা চামুন্ডার ভরসা নাই, কখন কি যা তা বইকে দিবে সেটা মালিককে ভুগতান করতে হবে। সেই জন্য মালিক নিজেই রেসপন্সিবল হবে যা জিনিস সে বলবে। আমি কোনো যদি স্টেটমেন্ট দিই সেটা তো দায়ী আমি হব। এইবারে যখন মানে আলতু ফালতু বলার থাকলে স্টাফকে, তখন মানে এটা শো খালি কি আমি বলছি না, আমার ছেলে বলছে, আমার স্টাফ বলছে, বুঝে দেখো। আরেকটা জিনিস থাকে অসম্মান। দাদা, আমার যদি কমেন্ট আর আমাকে যদি কারো অসম্মান করা ছিল, তাহলে মনে করুন ওই দিনটা, যে দিনটা মোট্টোতে ঠেলা তোমাদের পাল্টি হয়ে গেছিল। আমরা তো এতটা চেষ্টা করি ঠেলা থেকে ইঞ্জিন ভ্যান, হালাকি দুটা একই, ইংলিশে বলে ইঞ্জিন ভ্যান আর সেটাকে বাংলায় গোদা বাংলায় বলে ঠেলা। অল ইন্ডিয়া কোথাও যাবে সেই বলে, কিন্তু তাও যেসব অবুঝা লোক তোমরা চাইছো কি ওইটা সম্মান দিয়ে, সেই গায়ের মধ্যে আমাদের থাকে নাই কি ডমকে ডম বললে খারাপ লাগে কালিন্দি বলো, সেইকেই সিম্পল আরেকটা গল্প, সেই কোনো কাকুকে বলে নাই কি শের বলো আমাকে, শের শের বললে ও অনেক খুশি পায়, কিন্তু যখনই বলবে কি জানোয়ার তখন বলবে খারাপ লাগছে। কিন্তু জিনিসটা তো দুটো একটাই না, আল্টারনেট নাম, রূপটা তো ওই। তাও আমরা চাইলাম কি না, আমি নিজের স্টেটমেন্ট দিয়েছি ইঞ্জিন ভ্যান চলো, আমিও চাই না কি কারো কোনো জিনিসটা খারাপ লাগুক। আরেকটা জিনিস, যখন মোট্টোতে ওই যে ইঞ্জিন ভ্যান আপনাদের পাল্টি হয়েছিল, সেই সময় অনেক তো গালাগালি পড়ছিল আমাদের দিক থেকেও, সার্জেন্ট ফ্যান থেকে বা আলাদা ফ্যান থেকে, कि ठेला पलट गया सार्जन के बेस से ठेला पलट गया। তো সেই সময় তো আমিও চাইতি সেই ভিড়ে আমিও মজা নিতে পারতাম তোমাদের, আর আমিও পরে এসে বলতে কি হ্যাঁ আমিও ওই ভিড়ের মধ্যে বলতে পারতাম কি আমার বেসে বা আমার প্রেসারে ঠেলা পাল্টে গেছে, আমিও বলতে পারতাম কি আমাকে দেখে ভয় পায়ে পালাতে ছিল গেছে, এটা তো বলতে পারতাম, কিন্তু আমি তো বলিনি। আমি পরে লাইভ আসে, ঠিক আছে আজ ইনডাইরেক্টলি বলেছে, সেটাই তোমাদের এত খারাপ লাগছে, নিজের উপর নিয়ে লিছো না, উড়তা তীর আপনি উপর লেনা, সেই জিনিসটা, সেই গজটা নিজের মানে অন্যদিকের গজ নিজের মধ্যে লিয়া সেই জিনিসটা করে লিছো। তো সেই সময় তো আমিও করতে পারতাম, ওই বিচের মধ্যে আমি যদি অসম্মান করতে তাহলে তো আমিও লাইভে এসে বলতে পারতাম, ইয়া আমিও ওই জিনিসটা লাইভে আসতাম না। আমি তো এসে বলেছি না কি ওইটা কোনো ভি প্রেসার বা বেসের নিয়ে ওই জিনিস ঘটনা হয় না, ঘটনা কারো বিষয়তে হতে পারে, সেই জিনিসটা আমি কখনো সাপোর্ট করব না, চাই আমার ফ্যান হোক ইয়া কারোই ফ্যান হোক। আমি হামেশা বলেছি কি কোনো ভি ডিজেওয়ালা ফ্যানকে সাপোর্ট করি না কি কাউকে কেউ গালাগালি দো, সিম্পল গল্প। কিন্তু সেই জিনিসটা সার্জেন যে যখন নাম লেই নাই, তখন যত তোমাদের ইউটিউবার এই যে এখন মানে কি বলে কেচলান্তি করছো কি সার্জেন দা এই বলে দিল, সার্জেন দা ওই বলে দিল, সার্জেনে এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিল, সার্জেন দা এই করে দিল, আরে দাদা বিনা নাম নিয়ে এই স্থিতি কেন? যেদিন আমি লাইভ আসে সম্মান করে জানাই, আমি টোটাল সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে একটা জিনিস আমি, সেই তো আমার স্টাফ আসে তো বলে নেই, আমি মালিকে এসে লাইভ বলেছিলেন না কি না
এমনি ঘটনা কারো ভি সাথে হতে পারে। আমাদের বেস্ট প্রসেস তখনও তো আমি সাথ দিয়েছিলি না পাওয়ার মিউজিকের, তখন তো আমি বলি নাই, তখন তো অনুসম্মান করি নাই। কই সেই জিনিসটাকে তোমরা শো করলে কি দাদা ওইটার মধ্যে যদিও করেছে তো দুই একজনে করে হবে, তা আমরা কই বাকি ইউটিউবাররা কোথায় শুয়েছিলে কি দাদা দেখো সম্মান করেছিল কেন না? সম্মান যদি করলে এই জিনিসের নিয়ে যদি তোমরা ভিডিও বানাতে তাহলে তো আমাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসা হয়ে যায়, একটা বন্ধুত্ব হয়ে যায়। কিন্তু সেটাতে তোমাদের তো রোজি রুটি আসবে না, না কন্ট্রোভার্সি তো করাতে হবে। কন্ট্রোভার্সি করানো না হলে গালাগালি কমেন্ট কিসে আসবে? আর কমেন্ট না আসে তাহলে ভিউ কোথা আসবে? আর ভিউ না হলে তাহলে পয়সা কোথালে আসবে? এটাই তো মেন উদ্দেশ্য। সার্জেন ডিজে আগের যদি তোমাদের জন্য খারাপ যদি বলছে খারাপ, তাহলে কি আজ তক কোনো প্রুফ নাই কি খারাপ বলেছি বলে। কিন্তু ঠিকভাবে আমি সেই সময়টায় তো আমি ক্রেডিট পাচ্ছিলাম, সবাই বলছিল कि सार्जन का ऑल इंडिया कि सार्जन का बेस से ठेला पलट गया, लेकिन আমি তো ওই জিনিসটা সাপোর্ট করি নাই, আমি তো ওই জিনিসটা সাপোর্ট করি নাই না। তো সেইটা নিয়ে তোমরা কই ভিডিও বানালে কি দাদা সেই সময় সম্মান দিয়েছে বা ভালোবাসার একটা দু জায়গা। আর আরেকটা জিনিস তোমরা যে বলছো অল ওভার মানে ওই ওয়েস্ট বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করছে দাদা, ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেক বড়, ওয়েস্ট বেঙ্গলটা আগে পুরোটা ঘুরে লাও। আমরাও ওয়েস্ট বেঙ্গলেই এখন আছি, কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে আসে, সব জায়গায় ওই জিনিসটা চলে না, সেটা তোমাদের ম্যাটার। কিন্তু আমি একটাই বলতে চাই সেটার ভিডিও কই যখন সার্জেনদা সম্মান করে জানে, মানে সম্মান যেটা নাম নিয়ে বলেছিল কি দাদা দেখো এমনি এমনি এইলা ভুল কথা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে চলছে, তখনও তো আমি তো মজ নিতে পারতি, কিন্তু না সেই সময় তো আমি দাঁড়িয়েছিলি না একটা সাউন্ডওয়ালার অপমানের জায়গায় যন্ত্রণী অ্যাকচুয়াল। I need a break. তখন তো আমি বলেছিলাম না কি এমনি কেউ কাকুকে বলবে না কেন। বাকি সময় পাওয়ার মিউজিকের ওনার সোশ্যাল মিডিয়াতে আসে এই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করো আমার এইখানে আসো, আমি তো বলেছি আমি তো নিজের জায়গাও ডাকি নেই, তোমাকেও যদি লাগছে আমি কেন বলা কারণ তুমিও তো এসে বলতে পারছো কি তোমরাও তাইলে কাকুকে এমনি গালাগালি বা কোনো হেড কমেন্ট দিও না। কই তাইলে বন্ধুত্বটা একদিকে হবে না, বন্ধুত্বটা দুদিক থেকে হয় তবেই একটা হাত জোড়, বুঝলে একদিক থেকে হয় নাই। সেই জন্য আমি ভাবলাম কি না এরা তো মানে জিনিসটা অন্যদিকে নিয়ে যেতে চাই কি সে কন্ট্রোভার্সি হোক, কারো ভালো জিনিসটা তো শো করলো না। কই বললো কই ভিডিও আমি পেলাম যে এতটার মধ্যে আমি লাইভ এসে বলেছিলাম, সেদিনে তো ভিডিও ছেড়েছিলাম কি সার্জেনের বেশে এমনি এমনি ঘটনা হয় নাই, সেটার তো কোনো সাপোর্ট নাই, সেটার নাম করবে না, সেটার নাম করলে তো আরে ভাই বন্ধুত্ব হয়ে যাবে ফিরে, তাহলে তো সব গেল। তাহলে বুঝে দেখো কি কন্ট্রোভার্সি কারা কি করছে। আর সার্জেনের দরকার হয় নাই কোনো বি সেট আপ বলার কি হরিদ্বার আসার সময় এই নাম কামাবার জন্য এদের দরকার হয় নাই। আর একটা জিনিস কিছু জ্ঞানী বাবা যে জ্ঞান দিচ্ছে কি সার্জেন যেদিন পাওয়ার ইয়া বাকিরা যেদিন হরিদ্বার যাচ্ছে সেই দিনেই ইয়া করছে আপলোড করছে, তো দাদা তার আগে থেকে তো আসছিল মানছি, কিন্তু আমি চলো অন্য চ্যানেলে কে কি বলছে আমার কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু যখন আমি স্টেটমেন্টটা দিলি কি অনেকজন হয়তো ভুল ইনফরমেশনে পৌঁছে যাবে, আমি দেখলাম কি অনেকজনে এখনও ভুল ইনফরমেশনে আছে কি সার্জেন মনে হয় যাচ্ছে, তাইলে আমি একদিন কি করলাম কি তারা অসুবিধা হবে যাওয়ার পর যদি দেখা না পায় তাহলে ওদের অনেক প্রবলেম হবে, ও দুঃখ পাবে, সেই জন্য আমি আসে বলে দিলাম কি দাদা আমি যাচ্ছি না, একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিলাম। সেই সময় তোমরা তো উংলি করতে শুরু করলে কি তাহলে তো ভয়ে যাচ্ছে না, এই যে ভিডিওলা আলাদা জায়গায় কাট আউট করে যে শর্ট ভিডিও হয় তাহলে ভয়ে যাচ্ছে না। ওই তো সেই সময় আমি একটা ভিডিও ছাড়লাম কি ঠিক আছে যদি আমরা বলি তো তোমরাও 150 কিলোমিটার হরিদ্বারে যেমন মাল বাঁধাই আর মেরঠ তক যেমন কমপ্লিট হয় 150 কিলোমিটার কভার করে, শুধু মেরঠের আশপাশে যে বাঁধে মাল হয়নি, ইয়া এই 150 কিলোমিটার কভার করে আবার 1500 কিলোমিটার ফিরে তারপরে আবার বুক ধরতে হবে ওইখানে। আর এটা আমাদের দিক থেকে সুবিধা, আমরা এমনিতেই সময় পাই নাই আমরা, সেই জন্য আমরা এই একটাই বুক ধরেছি মধ্যপ্রদেশ একটা।
কিন্তু ওই হয় নাই কি চলো এই সময় আর টিএমএস সাউন্ডকে বলতে চাই, তো তার আগে তো কোনো বার হয় নাই কি ভয় পেয়ে গেছে, কেন না জানছে আসছে, সেই জন্যেই চুপচাপ। যখনই জানলো আসছে না, তো ওই পেছনে চিল্লাতে শুরু। আরে টিএমএস দাদা, তুমি তো এইদিকে সেই বলে নাই, এটা চল লাইভ হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য তোমাকে বলছি না, তোমাকে তো অনেক জায়গায় তুমি কি বলে, আমি যখন একবার বলেছিলাম তখন তুমি কি বলো কি দাদা আমার তো এইলা ভিউয়ের চক্কর, এইটা থেকে আমার রোজি রুটি চলে, এটা দিয়ে তুমি অপমান করছো, এটা দিয়ে কোনো বলো না। তো দাদা তোমারও এতটা পারমিশন নাই কারো দিক থেকে কি তুমি যা কিছু কারো নিয়ে বলে যাও। তুমি চেষ্টা করো কুচুল এই দিকের ফ্যানকে ভালোবাসা দিই, কুচুল ওই দিকের ফ্যানকে ভালোবাসা দিই, আর এই মাঝের মধ্যে আমি নিজের ভিউ বাইরে যাই, আর এই মাঝের মধ্যে সব সাউন্ডওয়ালারা পিছাই যায়। তো অমনি চলে না দাদা, যখন কিছু সব জিনিসের একটা লিমিট থাকে, কিছু বলার একটা কিছু না জানে না বুঝে বলা উচিত নাই, বুঝলে। আমরা এখনই কলকাতাতে থাকবো, কলকাতার ভিডিও ক্লিপ দিয়ে দিব, সবাই একরকম নয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেক বড়। আর আজ যদি আমি বাংলাতে বলতে পারছি যতটুকুই বোঝাবার ক্ষমতা, আমি বেঙ্গলতে থেকেছি অনেক দিন, আর ভালোবাসা অনেকটাই পেয়েছি, আমার আধা জীবন ওয়েস্ট বেঙ্গলেই গেছে, সেই জন্যে যতটুকু আমি বলতে পারছি, আর সব জায়গায় অনেকটা বুঝিও, আর এতটা কি কাকুকে বোঝাবার মতন আমি বাংলা বলতেও পারি। কেউ কোনখানে যাচ্ছে তোমরা সাপোর্ট করেন না, আমি সব সময় বলি কি তোমরা যাকে ভালোবাসো সাপোর্ট করো, বেস্ট। কিন্তু আমি এটাও বলেছি, আমি চাই আমার নাম দিয়ে কেউ করে ইয়া কারণ আমি কাকুকেই পছন্দ করি না কেউ কাকু মানে গাল দিয়ে বা হেড কমেন্ট করে, আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে ইয়ে বলেছি, আমি নিজের সাথে সাথে আরো লাখও বলেছি কি কাউকে যেমন হেড কমেন্ট করে না, যারা আমার নাম নিয়ে হেড কমেন্ট করে তারা আমার ফ্যান নেই, আমি এতটা তক্ক বলেছি। কে তোমাদের হিম্মত নাই কি যায়, তোমাদের সাহস নাই কি তোমরা যায় সবাইকে এই জিনিসটা বলো, তাইলে কারো এই ভুল ভাল বলার কোনো भी সাউন্ডওয়ালাকে তাহলে হিম্মতটা হতো না, সাহস হতো না। अब हिंदी में बता दे रहे हैं, जो बहुत भाई हिंदी में सुनने खोज रहे हैं, थोड़ा उन लोग के लिए भी ये बता दे रहे हैं कि आज पूर्व मेदिनीपुर के कुछ लोग हैं, कुछ लोग इन लोग सोचते हैं कि हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा है, मैंने ये चीज़ बताया, वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करने वाला एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। वो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग हैं सर्जन को चाहने वाले, यानी म्यूजिक को पसंद करने वाले, और मैंने ये भी कहा था मैं किसी भी मतलब कमेंट वाले को, ऐसे कमेंट वाले को पसंद नहीं करता जो किसी के बारे में भी गाली गलौज करे। और ये भी मैंने बोला कि मैंने इससे पहले इसलिए लाइव नहीं आया कि जब से मैंने बता देने का कोशिश किया कि भाई चलो बहुत लोग क्या है इमोशनली अटैच होते हैं, वो हरिद्वार जा रहे थे, बुकिंग कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि फिर जाने के बाद उनको डीजे सार्जन देखने नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंने थोड़े की इन्फॉर्मेशन दे दिया कि डीजे सार्जन नहीं आ रहे हैं, मतलब वो नहीं आ रहे हैं वहाँ पर। ये नहीं कैंसिल किया क्योंकि बुक तो हुआ ही नहीं था, तो कैंसिल कहाँ से होगा। और इसलिए नहीं किए थे क्योंकि हम लोग को एमपी जाना था, वो भी 1400 किलोमीटर, तो 1400 3000 किलोमीटर से वापस आने के बाद फिर वापस 1400 मतलब 3000 किलोमीटर अप्रॉक्स जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन कुछ टीएमएस साउंड बोल के है, उन लोग का कहना है कि इनडायरेक्टली आप बोलते हैं, तो मैंने वही चीज़ बोला कि अगर इनडायरेक्टली बोलते तो डायरेक्ट ही बोल रहे थे। अगर हम पावर म्यूजिक को असम्मान करते, मतलब अगर इज्जत नहीं देते, तो एक चीज़ बताइए, जब ठेला जब पलट गया था मोटो मेला में, तो हम लोग ने तो इतना बोलने का ये कर दिया कि लोगों को खराब ना लगे, इसीलिए हम लोग ठेला को इंजन वैन बोलना शुरू कर दिए कि चलो अगला को खराब ना लगे। लेकिन नहीं, अगला भी अगर हमेशा ही हेट ही देते रहेंगे तो भाई रिस्पॉन्स तो कुछ इसी तरह से मिलेगा। उस समय मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि ठेला जो इंजन वैन है वो हमारा बेस प्रेशर से नहीं गिरा था, तो मैंने ही जब मैंने नाम नहीं लिया तो इन लोग में इतनी मतलब ज़बरदस्ती इसको कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया। लेकिन इन लोग ने वो नहीं दर्शाया था कि जिस समय मैंने नाम लेके बोला था कि मैं ये जो बेस प्रेशर से कोई ऐसा इंजन वैन ठेला उला कुछ भी नहीं पलटा था।
उस समय तो इन लोग को वीडियो बनाना चाहिए था कि भाई देखो सार्जन भैया कितना सपोर्ट किए, ये सच के साथ है। लेकिन नहीं, अगर वो चीज़ करते तो फिर भाई दोनों में मतलब फ्रेंडशिप हो जाएगा। फ्रेंडशिप होगा तो फिर हम लोग का गया। गलत कमेंट तो लोग करेंगे नहीं, लोग तो लड़ेंगे नहीं तो व्यू नहीं आएंगे। तो चलो उसको तो दिखाना नहीं है। कितने बंगाल के यूट्यूबरों ने दिखाया कि मैंने वो चीज़ अच्छा से बोला। मैंने भी पावर म्यूजिक को सम्मान किया था, मैंने तो उनके बारे में कोई चीज़ नहीं बोले गलत। और ये जो लाइव आए थे इसमें भी तो वही चीज़ बोले थे कि जो गलत कमेंट करने वाले उनके लिए। और मैंने ये भी बोले थे सब में कि आप अगर किसी का फैन है, किसी का भी, चाहे मेरा हो या किसी का भी, मैं किसी को भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता हूँ जो किसी भी साउंड वाला को गलत बोले, क्योंकि उन लोग को पता नहीं इसमें कितना अमाउंट लगा हुआ रहता है। सब कोई नाम उम कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए ही ये करता है। तो मैं, मेरे तरफ से जो बुरा बोलते हैं तो मैं उनके अगेंस्ट में भी बोलता हूँ। मैं भी ये नहीं बोलता कि मैं भी पूरा खुश हो जाता हूँ। उस हिसाब से जो पावर म्यूजिक का मोटो में जो ठेला उठा था उसमें तो बोल सकते थे कि देखो सार्जन से भाग रहा था और भागते भागते ठेला पलट गया। हम तो और मसाला लगा के ये चीज़ को टॉपिक बना सकते थे, उसमें मेरे पूरा वाहवाही होगा, लोग पूरा खुश भी होते हैं। लेकिन मैंने क्या नहीं किया। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को मतलब असम्मान मिले, किसी को बेइज्जती मिले। और ये चीज़ को मैंने ही वीडियो बनाया था, मेरा कोई स्टाफ या कोई इसने नहीं बनाया था। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि मैं भी तो नहीं चाहता किसी को बेइज्जत हो। लेकिन उस बार में उस टॉपिक ने मेदिनीपुर के कोई भी यूट्यूबर ने नहीं बनाया। शायद एक जन दो जन में अगर बनाया होगा तो वो भी दिखा नहीं। लेकिन किसी का वीडियो में नहीं दिखा कि सार्जन भैया ने इस तरह का बोला। एक दो में देखे थे जो बोला था, लेकिन टॉपिक नहीं, शॉर्ट में बोल दिया था ताकि लंबा वीडियो ना जाए। भाई हम लोग सम्मान सभी को करते हैं, सभी ओनर को, क्योंकि कभी भी हम लोग का मीटिंग रहता है ना तो सबको एक साथ रहना पड़ता है। और एक भाई देखिए, बात इतना छेड़ आ गया है तो देखिए मैं किसी को भी मतलब ये नहीं चाहता हूँ कि किसी को मतलब हम लोग के बीच में अनबन बने। लेकिन अगर जो ज्ञान देने लगे, इस बीच में कुछ लोग ऐसे भी है हमारे यहाँ पर, कुछ लोग ज्ञान देने लग जाते हैं, अब उनका खुद का ही कुछ दिखाता है। अब देखो जो बात है क्लियर बात है, आप खुद देखिए। वो बोले कि कमेंट पे आप लोग इस तरह का रिएक्ट क्यों करते हैं। हाँ, कमेंट पे नहीं करना चाहिए, जितना इग्नोर करने का करते हैं। लेकिन कुछ जब किसी की इज्जत पे आ जाता है ना तो थोड़ा बहुत सही चीज़ दिखाना भी ज़रूरी है। अब आपको इसमें से एक भाई, बड़े भाई है जो भाई मानते हैं, छोटे भाई मानते हैं, कहने का मतलब है उन्होंने ही कुछ स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, उनका भी आपको दिखा रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो कमेंट पढ़ के अगर आप लोग सब डीजे ओनर अगर बदतमीजी करेगा, हम लोग तो डीजे ये तो ओनर शोभा नहीं बदतमीजी देगा। कर रहे हैं। बार बार तुम लोग को बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कमेंट करना चाहिए। बेशर्म कहीं का। आज का डेट में कौन किस कहाँ डरता है, किससे डरेगा, कौन डरेगा। छोटा बच्चा नहीं डरेगा, सीधा जाके सटा देगा। डर बना के रखेगा, डर बना के रखेगा आदमी को आजकल। फिर से देखो, कमेंट पढ़ के अगर आप लोग सब डीजे ओनर अगर बदतमीजी करेगा, तब तो ये तो शोभा नहीं देगा। बार बार तुम लोग कमेंट पढ़ के बदतमीजी करेगा डीजे वाला, यानी हम जो बोल रहे हैं, जो भावना के साथ बोल रहे हैं, ये बदतमीजी है। मैंने तो कोई ऐसा गाली भी नहीं दिया, मैंने तो ऐसा कोई भी चीज़ किसी को गलत भी नहीं बोला। जो कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ लोग इस लाइन को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, मैंने उसके बारे में चर्चा किया, ताकि इसके साथ मैंने तो आपका भी सपोर्ट किया कि चाहे किसी का भी हो, किसी को गलत बोलने वाला नहीं चाहिए। मैंने तो वो भी चर्चा किया ना। मैं तो शुरू से कहता हूँ, मैं किसी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता हूँ जो डीजे वाला को गलत बोले। यहाँ पर तो आपको भी होता है, लेकिन यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, कोई बदतमीजी करते, मतलब बोलना क्या चाहते हैं, यही वाला बात हो गया। फिर आप ही का वीडियो है सर जी, बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है क्या कमेंट करना चाहिए। बेशर्म कहीं का। आज का डेट में कौन किस कहाँ डरता है, किससे डरेगा, कौन डरेगा। छोटा बच्चा नहीं डरेगा, सीधा जाके सटा देगा। डर बना के रखेगा, डर बना के रखेगा आदमी को आजकल। डर बना के रख पाएगा आदमी को। बेशरम जैसा कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं गुस्सा मत दिलाई, गुस्सा मत दिलाई। तो
कमेंट पढ़ ये भाई साहब जब इस तरह का स्टेटमेंट छोड़ते हैं तो वो होता है मतलब साधु सन्यासी वाला ज्ञान, और हम लोग बोले तो बदतमीजी। भैया जब आप बड़े भाई बोलते हैं तो आप ही से सीखे थे, लेकिन मैंने इतना इतना किसी को कमेंट में नहीं बोला, बदतमीज वगैरह ये सब तो कुछ नहीं बोला। आप बड़े भाई हैं, आप ही तो बोलते हैं कि मेरे छोटे भाई है, तो थोड़ा बहुत उसी से सीख गए हैं। ये मिल जाएगा, किसी भाई ने बनाया है सही चीज़ को दिखाने के लिए, उसने कोई नहीं, उसी का वीडियो उसी को दिखाया। तो मैंने तो हमेशा आपको रिस्पेक्ट ही किया ना, और बहुत दिन से सोच रहा तो बोले नहीं, लेकिन अगर अगर आगे बात और बिगड़े तो मैं आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो नहीं चाहता हूँ बोलने, मैं नहीं चाहता हूँ किसी को फिर आगे ठेस पहुँचे, ठीक है। उसके बारे में आगे और बात नहीं करेंगे। इस भाई ने बदतमीजी तक, मतलब देखिए ये तो ना समझने वाला कोई बात नहीं है कि ये किनको बोल रहे हैं, तो आप ही से सीखे थे, इसीलिए थोड़ा बहुत लाइव आके मैंने फिर भी इतना नहीं बोला था जितना आप बोले थे। मैंने तो सिर्फ सही चीज़ लोगों को दिखाने का कोशिश किया। बाकी देखिए मेरा भी एक ही मोटिव है कि साउंड लाइन चले, सब एक साथ चले, सब मस्ती करे, अच्छा से रहे, नए नए जगह जाएं, सबको सम्मान मिले। क्योंकि डीजे लाइन या साउंड लाइन किसी एक आदमी, चाहे सार्जन डीजे हो या कोई भी हो, किसी एक से नहीं चलने वाला। अलग अलग लोग होना चाहिए, अलग अलग सेटअप होना चाहिए, अलग अलग जगह में होना चाहिए, लोगों को अलग अलग अनुभव मिलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप जो भी जिसके सपोर्टर हैं, आप जिसको चाहते हैं उसको पसंद कीजिए, उसको लाइक कीजिए, लेकिन अगर हद से ज़्यादा उंगलीपन करोगे तो कुछ इसी तरह से होने वाला है। चाहे जो भी समझो, क्योंकि कोई मैं ही ठिका लेके नहीं रखा हूँ कि इस लाइन को बचा के रखूँ। चल रहा है तो सबका चल रहा है, अच्छा बात है। बाकी जो भी देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, इससे आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। और यहाँ पर हरिशंकर 1000 भाई उतना क्यों भेज दिया? चलो कलकत्ता में है, कुछ काम आ जाएगा अपना। चलो बाकी शॉर्टकट कोई भी यहाँ का वीडियो नहीं उठाना, क्योंकि जिसको भी हो सके शेयर कीजिए ताकि सही चीज़ समझ में आए। तो যারাই বাঙাল থেকে আছো, যারাই বাংলা বুঝেছো, আগেটা বাংলাতেই আছে ভিডিওটা, তো যারাই দেখেছো ঠিকভাবে তোমরাই ডিসিশন নিবে কি আমি কি চাই। আমি যে চাই তোমাদের মধ্যে আমি প্রেজেন্ট করে দিয়েছি, যা বলার। আরও বেশি কিছু হয় তাহলে ফির আরও কিছু হবে। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा देर बाद मैंने किसी को गाली गलौज तो नहीं दिया, अगर कुछ भी ऐसा बातें अगर किसी को भी खराब लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के। चलिए बाय बाय आप सभी।